teh hamzang muyafuro tinisin logi tongo sar Jitendra Chaudhary belai kheno tabukni ojorao burning issue abongkha agreement sign khailemano abo busudara tei tipra saroni bagai hamkrayungno tipra tongnai lugorni bagai hamkrayungno abono tei special koglamo tai ebo tinini kok botmangkha fight ongkha parliamentary election bharat hakotorni jottonisai important je election abobo tai sal kisani bisimono saklaijaknai hinui saimangkha ओंखाय सारनो पुइलावनो लामसोते खुलुमखो सार ओंखाय ताबुकनि अजराव जे जों नुगै तंमानि त्रिपुरा हास्टेनि पलिटिकल सिनेरियो अबो कायसा ताम हनै सानाय वायं चगलायमा काहाय तकाय अबति बुया जेमन बुफ्रु वायं बुदुक चलायनो अबो काहाय ओंखाय सार ननि मकलो ननि एनालाइसिस हले अबो बाहाय चलि चं त्रिपुरा हास्टेनि पलिटिकल सिनेरियो सार लोकरनि बागै ताम सानांसो ang politics kayo thik kintu ang bo tai kubun borok haino khoroksa just common people khoroksa ang ba dong kaje bui ja nungmani ang ba abun nugo katal khai je kubang nungnani ba tebo abun nungnani ani bo o capacity to kuri इनखाय जानबुंमानि जे कायसा चुक्ति अंखा इ हायुंनि बरक हाया मुनुखा दो चुक्ति तामनि बागै अंखा हिनै आवाय अंखा जे त्रिपुरा मथा दल बरक दल खामि स्माय तांमानि कायसा बा थाइसानो बरंनि डिमान्ड ग्रेटर त्रिपुरालैंड आबो बादे कोनो कम्प्रोमाइज करुई आबो बादे ताई कोनो कप करुई आबोनो जे रिटर्न रिउई कमिटमेंट रिया ओंखाय बरक ताई केबो बाय कोनो लय होनाय ताबो कायसा एग्रीमेंट ओंखा आं मरो उलो फाइनानो ओ एग्रीमेंट तामो तंग तमो क्रुई ते कुबुन बरक हायजा नुंगमाने आंबो आबोनो नुक्तमो किन्तु ओ एग्रीमेंट नि जे आबोख्लाय साजाखा माने तामो हिन्नाय हाय बिसिं बिसिं बा सका सका खाय साजाखा आबोनि कोनो इमप्लिमेंटेशन तो नुगियाखो आबो दाक्ति अंगनाय बुया अंगनानि कक बुया अरजे सुजाखमानि किन्तु ताई कैसा इमप्लिमेंटेशन तंखा आबो तामो जे बीजेपी नि बागै चिनि एडीसी थांनाय ए बिसिथाम बा बिसिथाम कचा रां रहर जागिया ऑफिसर रहर जागिया विलेज कमिटी भोट खाइजा गया एडीसी बाइस नामजाक जे डेवलपमेंट कमिटी बरक ब्लक हाबिया ओ बीजेपी बाइसे ताव कथालायै सरकार हाबनाय आबो न जों खोनाय दं ऑफिशियली एमने खोनाखा किन्तु ऑफिशियली नुगियाखो ओंखाय जे आसल चबां मानि नो कम्प्रोमाइज मानि आसल कक खनामानि आबोनि मेन इंटेंशन तामो आबो जे ताबो नुक्तो माने आबो सिमिदे आबोनो ताई कुबुन हाय बरक हाय आनि मकलो आन वानसुमो आबोनो फाइतो जे पुल्या इनिशियली आबोनो आबोतो यानि रिएक्शन बेलेकना हमसा ओंखाय ताबुक कुबिनो तुमुनो बाक्सा बाक्सा सालेमानो रिगि नायखांखाय
6 masni bisingo Tripura motharo khajagai khibka BJP bai obono sir norok bhaiwan su kubi de khajagai khibka naki tebo scoop tongo jagao Tripura motharo ekta kisu khainani ba act khainani Kenapa abang ni komen di mana sekarang ang abu senang deh. Je central government by je cukti mani abu sumbai ya Tripura Mothabai. Itu Tripura Mothabai cukti omfano o cukti cini Tripura sarong ni bagui cini haste ni bagui kahamung thun khabai khubbai chungmonayu এবং আমতো নাইও কিন্তু ওরা যে লোকজামানি যে বুকুবে অনেক কিছু সাজাক্ষা টাইম বাউন্ড জরা বেশিং কিন্তু কোনো টাইম সুযোগ করি নাম্বার 2 ও চুক্তিনো সুযোগতম যে সার্টিন অর্গানাইজেশন স্টেক হোল্ডার্স অর্থাৎ আমাদের ত্রিপুরা মথা সিমিয়া তাইও কবন কবন আবরক বাই series of discussion ka emani kuang ko koglam sadakha awenka tai wise sagatamo abono amicably all the issues will be resolved orthat kuang ma din salaika abo central government state government তাই যারা চুক্তি সাইন খাইনারাও जों जे अरो कन्सेन्सास अथ जों आबंखा जों आबो खाइनाय के आबो इनखाय ताइ बिसा तामनि बागै कमिटि खाइजा नों आसुक सलाइबो नेतामो सलाइखा आबो साइबो सलाखा काइसा कमिटि खाइजानाय के आसुक सलाइमानि तामो सलाइखा Second, tamo saka, je o abu implementation ungyasa, kabo khayasa, je signatory rok tai borok kono soba mano koriya. Inkai abo 6 din na 6 mas na 6 bosor na 60 bosor, bai bofrong nai, inkai nung tai soba no khai magliya. আবো তামো যে বিজেপি কুবুই বরফ যে খাবাই খুববাই বুখাবাই গসে খাদে ও জাগানো ও পেস খাইনার খাবার নং কিছু কক সাখাইনো জবা খাইখাইনো তাই অংলিয়া তাই কাইসা অংখা মথাম মানি মোলস লুয়ানকা Greater Tripuraland IPFT ro Tripuraland sari mania sum Greater Tripuraland tamo o agreement ro Greater Bukrui Tripuraland Bukrui inkai hazar sini tapu bukuro borok Greater Tripuraland nai nisi borok o saman okhor mani asuk puito khaimani asuk kablai mani asuk saya nunggia himlai mani kebian kema khabro nungtabo ulo je joint working group umphano Greater Tripuraland to taimliya tamong nai aboni ko kono direction kuri Greater Tripuraland to abo nini bantamo hinai forever our stop bung thakau jaga কিন্তু abongya suninu tabuk je khnai to mani jodi official ang lugia kho amu khoroksa MLA khna jodi borok cabinet hamna enkai je abu manane to invitation to heya ko tak moto tabo pune nota tam tongkha তবু আমি যেটা খানামানি আবো 6 নেই রংখা কিন্তু নং তাবো বরংনি অর যখন গোতালি থাংনানো
आपलो नों ताई कक सिलसा मानाय दे कक कसार मानाय दे जों एनसि मेबाननि तामो नुखासों जे प्राइम मिनिस्टार बाय दामसा ताई अब এই তামিলনাই এই अब स्पीकर स्टैंड बसाबै सेम माइक्रो बसाइनु साखा प्राइम मिनिस्टार नो विटनेस साक्षी जे बीजेपी सरकार फेमान हाफां खाइमान खाइसुं ताल दग बिसिंग सिनि टिपारलेन माननाय और बिनि कक पाइमानि उलव एनसी बर्मा मेबाननि प्राइम मिनिस्टार बामतिखि याफा करखा ताई एनसी बर्मा मेबार सं वाइसासुक टिपारलेन कक साराखादे विधानसभा बिसिबा बरंनि जे 8 जना 9 जना एमएलए दंमानि सो बैसाखौनो खोनायो कैबिनेट अबगायसा खोनाखादे ओंखाय आबुनो नुक्ततुय जुदि ताबो मथा अर जुदि এই कैबिनेट जुदि नों आबुं दङ आं जे कायसा पार्टी ओंनि आं साधारण खरकसा जे आबुंगै आं साननायो नों अर हाबै तारखौ नों कक सैमान नायदे काजै आं खरकसा सीपीएम नि सामतांनाय ओंनिया आं खरकसा त्रिपुरासा खरकसा ए त्रिपुरा हानि आबुंगै जे जा नकल बायदि नुमानि आबुनो आं जे रिएक्शन थै दङ जे निनि किच्छु सामसांगियाखौ नों ताव बरक बाय हाब दं ओंखाय तामो निनि बुखु खजाखा वो एग्रीमेंट खायतो नों निनि याकुं खायफैखा याक खायफैखा ताव निनि बुखु खजाखा जे चिनी हजार हजार ताकु बुखु रक जे असुक काबलाय मानि साया नंगिया दंमानि असुक चबा खायमानि बिनि फल तामंनाय लीडर रक दङ बरक बाय व्यक्तिगत भाव पर्सनली बरंना बरंरियो बरबानि कोनो केना करी but the thousands of Chini youth particularly boromni je poito boromni je abumani je tomo bozar pilangnai kaji o BJP no ani onka o BJP amti khayoi tini subi NC Deborma IPF ti sombai thongiya borok Manipur kukirok bai thongkha Nagaland nagarok bai thongkha ताई गनस पीपल बा आदिवासी बाय बरक आमते खाय पावर थंगमान खाय बरक आदिवासी रनि जे धर्म रिलीजियन जे ख्रिस्टान रंनो बरक एसटी सर्टिफिकेट साइनने नै बरक खाय त्रिपुरा हस्ते बखलायखा आनी क्रिमन खाव जागाव যদি কুবুই কুবুই যদি কাহাম কিছু তুমি মন খাইতো অনলাইন খাইতো আঙ্গো অন্তত হিংখা বুঝানা চাখা কিন্তু আবার চাখা হিনি হিনানি আঙ্কুন্ন লমন বলি সারা জায়গাতে গেছে লোক রকমনি বা যেটা মখানি বখানতে যারা ঠাঙ্কন ঠং টংনাই রাখতাবো ব্রটো কেবো কেবো সানা চেষ্টা খাইও অবো যা অ্যাকর্ড বা এগ্রিমেন্ট খাইমানি লোকসভা পাইয়ে যদি বড় বা এলায়েন্স নি বা সামু খাইয়া কাকা লোকসভা পাইব বড় রিফান মানো ইয়া গাওবো সাবো বাক্সা কাকা অবো তো ওর শুধু ওয়ার্কিং কমিটি ইট was agreed to constitute a joint working committee / committee work out to implement your seja অনেক যারা চিনি টিপ্রাসান ইন্টেলেকচুয়াল অফ সালাই ওর তো জয়েন্ট ওয়ার্কিং কমিটি খানা গাকা ওর তো রনানি নিজে সেয়াকো কিন্তু আবনো হিনো খনাদি এই যে 2023 নি চম্বরনি উল্লব और 8 मार्च डॉक्टर मानिक शाह जे ओथ टेकिंग खाइमानि सालो फाइका आबो अमित शाह यूनियन होम मिनिस्टर स्टेट गेस्ट हाउस बरनो कबो खाफाइदि बरक बाय तामो खाइमान नायसुम स्लाइग्रान आफ्रुबो त्रिपुरा मुथानि जारा लिडारशिप ब्रनो रिंगलांखा ब्रनो आसुग्रिबो थांखा उदयपुर त्रिपुरेश्वरी मंदिर बरक फैयासाक बरक आसुतंखा ठीक আছে गाहाम किसा मानानै हिंखाय नों मानासिंनाय नायसिंखा
फायदि दिल्ली ककलाम साबलायग्रानाव लांखा दिल्लीयाव वाइसा वाइनिया गोबां कुप्रब थांलायखा दाय वाइसा स्पीकर इलेक्शन दिनाव त्रिपुरा मथा अपोजिशन नि जे स्पीकर कैंडिडेट नो भोट नायनानै अपोजिशन लीडर अनिमेश दाबरमा बो प्रपोजर सिग्नेचर बखायखा अदिनबो फुङाव अमित शाह फन खालायखा त्रिपुरा मथा सुप्रिमोनो ए तामनि नरक अबो खाय नंनि बायतो आंमान सक्तमो इंखाय कसारो मार्चनि परे इ ताइगिसा मार्च फायखा कसारो ननो वाइसफोनो रिंलिया रिंफानो ननो किछु खालिया के ताबो तामनि बागै नों आसु अबुं जखाबा अब मुसिदी फाइनाय चमबारी बीजेपी जेसोफानो हम आपकी बार 700 पार किन्तु साउथ इंडिया बिनि कोनो जागा करि तारपरे निनि दिल्ली पांजाब निनो जागा करि ताई यांगो मिजोराम जागा करि तबो आम आदमी पार्टी कांग्रेस ताई गुबुन पार्टी इंडिया ब्लक खायै तब अब जॉइंट कैंडिडेट दङ चिनि त्रिपुरा हस्ते बसुं आबुन सलाय दङ एमन के जों मथानो बसुं आपिल खायमान कारण ओ बीजेपी नो जदि जों कमरि मानिया बरक चिनि त्रिपुरा सा सेमिया इ हस्तेनि केबोनि जे এই दमहिननाय डिउ बरंनि जे राइट बरक आपनो बसिया जों त्रिपुरा हाउ नु एडिसिन तुइता मखलायखाबो नखै ताबो इ जे आबो खामानि जे जारा नंले खामानि जे आबो थंकराव आबो खैमानि आबोनि नो अकगनो फायनाय बिले नों तामनि बागै ताबो गासु दाक्के मा खायबा आसुनि नों सिनिया आसुनि नों कक खनाया आसुक नों एसा गैया ताबो खाय नों एकेबारे फायदि इनका वो तमों नहीं इलेक्शन पाइका एवं अब त्रिपुरा वो नहीं दिन विप्लव देव बिनी 4.5 years बिनी टेन्यूर तंको राज्यसभा मात्र 1.5 বছর जो थांगरो 1.5 বছর दंगिया खो इनका राज्यसभा ने एमपी बाय लोकसभा ने एमपी तामो फराक दंबा उल्टा राज्यसभा ने एमपी ने हुंजागा अपर हाउस मनमोहन सिंह कुसुम नई प्राइम मिनिस्टर जाय थांका बतो लोकसभा बजाना नंगिया राज्यसभा तंगिनो बो प्राइम मिनिस्टर नों विप्लव देव नो जदि मंत्री खाने खाय तो राज्यसभा तो खैमानो बिनि मेयादबो दं जदि दाबो 1.5 বছর 2 বছর नों ठीक আছে तमनोबो मा खायखाबा त्रिपुरा हाव फातारो जेसो फानो बीजेपी हाइक नुफानो बिसिङो जे बरंनि जे उड़ीसा जा आबुनि प्रमाण ताई ईस्ट केंद्र और खरकसा एमए पास चराई सला बुंसां खरकसा एमपी तम तुतुई नों वेस्ट त्रिपुरानि नों साख्लाय रिखा कैंडिडेट नों ईस्ट पुरानि कैंडिडेट निबो नों साख्लायरा गैया अरनि जे कैंडिडेट बा आसुक माने तामहिननाय ए वीक बुया uneducated buya young energetic उनके जैसे फनो फतारा नुक्तन बीजेपी इ त्रिपुरा हस्ते हो थांनाय विधानसभा चंबर मुनुजाखा ओनली 40% वोट 60% बरं साजा गया थांनाय 1 বছর डॉक्टर मानिक साहानि परफॉर्मेंस 0 या माइनस ओंगै तिनि बीजेपी जे त्रिपुरानि कोनै सीट जाखाय फैनांगौ जेसो फनो 400 पारन्थुन बिनि कॉन्फिडेंस करि ओंगै जे जाखाय फनो मथानो कुतुइबाय रंनि और नासिमु कुतुइबाय रंनि ताई मथाबो नुखा जे थांनाय चमबारि साका लास्ट फाइट लास्ट नि परा ताइता मथं लास्ट थंखाय जों पाइथाक सोमनाय दिनै पाइथाक तो पाइखा एके बबो जे निनि तमहिननाय
প্রেস্টিজিয়াস মানে একটা এক্সিস্টেন্স থাকবো এই অংখা মূল কাজে ও জায়গা आं सानाय जे जरा चिनी हस्ते नि हामकाराय उन्थुन त्रिपुरा सारंनि ताइबो हामकाराय उन्थुन माने जरा नायमानि ओ चबाखैमानि अब कोनो बेराम गैया बिनि राइट किन्तु बीजेपी आबनो एक्सप्लॉइट खाइ दाबो बिनि बरक दाबो खोनामानि जे प्रज्ञा देबबर्मन थांनाय चंमारियाव जे कांग्रेसनि गुसानाय बसे दाबो बीजेपी कैंडिडेट उन्नायनि खोनागौ तबे फाइनाल नङियाखौ তিনি एनी लाइफ हिमंत विश्व शर्मानि जे चैनल सैटेलाइट चैनल एनी लाइफ ताव आवायखाय दङ तारमाने हिमंत विश्व शर्मानि चैनल माने बरफ खाय साया टोटल साया ओंखाय बेबाग जुदि नायखांखाय देयर इज समथिं वेरी मच astonishing and something very much तमहिन्नाय माने मिराकेल बिसु दं अब गुबै चिनि बागै हामक्राय खैनाय देना खैया त्रिपुरा हास्तिनि बरफ खुब गाहाम खाय मैथो खायै आबो फलो खैना नांगौ साथे गैसा लोकरंनि सुमुं दंबा सं लोकर गबनो दाबो दुगान रगब खबर कब साना इतिहास थाखाय जेहेतु और कमिटी खामानि किन्तु अमित शाह संनि डॉक्टर मानिक शाह संनि और सिगनेचार करै हनै अनेक साइमै यांलाय दंलाय किन्तु अबनतै अबो कि रैयाके इमप्लिमेंट खायाके बा वार्किंग कमिटी खायाके केस ना कुन सेप साबजा दंल किच्छु गरै अब किच्छु गरै আর তাঙ্গে বরফ সিগনেচার ইয়াং খানা আবো तांहिनो कारण नुंखाय साबो आबरिखा बरम गानां प्रद्युत विक्रम मानिक्य बर्मा बरम गानां बिकेर आंखल बरम गानां अनिमेश देवबर्मा नुंखे पॉलिटिकल एलिमेंट सयरिखा अब तो प्रेस्टिज निबो बेपार मिले इके नरक तामनि मानिक शाह सयरि मेनियाव तामनि बागै विकास देवबर्मा बाय शुक्लाचरण नवातिया सयरि मियाव तामनि बागै अमित शाह सयरि मियाव इके नु तमो खलाइखा यां हुनखाय हे खरकसा तो इलेक्टेड बरक दं এবং বরং গানা প্রদ্যুৎ মানিক্য কিশোর বাবু ইলেক্টেড বড় এবং আর্টসওয়াইল যে তিনি মহারাজানি আবো ননো খাই ছয় রেখা নংবাই সনো খাই রেখা চিফ সেক্রেটারি বাই এডিশনাল সেক্রেটারি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স ননো এক পার খাইলিয়া প্রেস্টিজিয়াস অংলিয়া ओंखायनो अरबाव ताइ खेमान खामो जे आबुनि मथानि सेक्रेटारि बा केबनो सय खेलबै जे मथानि सुप्रिमो एवं मथानि प्रेसिडेंट एवं अपोजिशन लीडर बरनो उइटनेस खेमान खामो हाँ वो विकास देवबर्मा बाय शुक्लाचरण नवातिया बाय मानिक शाह जेमन उइटनेस बरनो उइटनेस किन्तु इच्छा खाके बरनो उइटनेस खायमा हाँ खायमान खामो ओंखाय प्रेस्टिज आबो खामो ननखाय बाध्य खायखा कम्पेल खालायखा नों मासमा माने नों सयरि मानि किन्तु बरक खाय खायलिया नों बर माननाय खना जागासिनो सेंट्रल रेवल्यूशन थाखायनो बर माननाया सने जे गोयल एडिशनल सेक्रेटारि ब रिटायरमेंट थाखायनो बर माननाया सानाय बा आपलो सानाय आं आपलो ओ पोस्ट तो माने खायखा आं ताव रिटायार्ड बट ननो खायबो खायरिखा तो ताइ नाहारि मानिया हाँ ओंखाय अर बुजिदि जे गुबै जदि निनि ननो रेसपेक्ट खायखा ओंखाय ओ जागा आं हिन्नाय अब बीजेपी नि कन्सपिरेसि बीजेपी बिनि स्वार्थ उद्धार खायनि बागै बर आमते खायखा अर्थात उलो सालो नं मानना हिया गाबो স্যার তিন দিন রমই চলিখা বাজেট অধিবেশন ও বাজেট অধিবেশন যে
বিল রক পাস সংখ্যা আবরণতেই নরক স্যাটিসফাইড স্যার বাজেট তোমাতম আমি তো বাজেটের বক্তৃতা খাইলে পাঠিয়ে খাইলে ও বাজেট তো ডাইরেকশনলেস কোনো দিশা করি কোনো ইমান করি তাই কোনো কোঅর্ডিনেশন করি হাই অর থপসা অর থপসা হর থপসা বক্ষা কাহাম কাহাম কিছু কক শাখা তাই সেবানি সেলাই তাকলাই বেশি রামবাড়ি রামবুকুরুই তাই ত্রিপুরা হস্তে নি ইউথ বরং জব নিলগে কোনো কক করুই ত্রিপুরা হস্তে যে ইকোনমি বেস খাইও নিনি এগ্রিকালচার নি কোনো কক করুই কাবো তামো কাহাম কাহাম কিছু কক শাখা ই স্টেট নি ডেভেলপমেন্ট নি কোনো ডাইরেকশন কোনো ওয়ানসুংবুং কোনো ইমান বা বিনি কোনো ফাউন্ডেশন খেলানি কোনো কক করুই এই অঙ্ক বাজেট এবং বাজেট অধিবেশন বাহাই খাই সালথামু जों तंफ्रोबो কোনো জনাবো 15 দিন 16 দিন মতো অঙ্কা 2 স্পেল যে পয়লা স্পেল বাজেট প্লেস খাইখা আবরি পরে কমিটি খাই যাখা এক্সামিন অঙ্গই তাই বিসা অঙ্কা 2 স্পেল 15 16 দিন অঙ্গ সালথাম ও জাগাবো যে এই তরম নুখানা বিধানসভা বিসিং কক্সে সানান রিয়া जों कक साकाइसिनि माइक अफ खाइथां जे बाजेट आबंखा जों এই মথানি এমএলএ রব শুধু जों सिमिया मथानी एमएलए रब যতন কক সাকা ফাইনান্স মিনিস্টার প্রণজিৎ সিংহ রায় বিনি রিপ্লাই বন্ধ রিয়া রিপ্লাই রিয়ামান তামো নন নাগলে খাইমানি নন রিপ্লাই দননি বরক মানে আবো কোনো ইম্পর্টেন্স খাকাইয়া চিফ মিনিস্টার রিপ্লাই রেখা 12-13 মিনিট ও 12-13 মিনিট বিশিং 7-8 মিনিট শুধু প্রাইম মিনিস্টার ন বন্দনা বাজেট তো ত্রিপুরানি নং বিজেপি খাইও হ্যাঁ প্রাইম মিনিস্টার দেশনি প্রাইম মিনিস্টার নং উলো থামাই বিনি বং সাদি ওর তামো जों যে অপোজিশন র ইভেন মথানি এমএলএ এই যে মানব দেব বর্মা পাঠানলাল জমাতিয়া এই পাঠানলাল তামো এই জমাতিয়া বলে তারপরে নি এই আব স্বপ্নাদেব বর্মা বিশ্বকেতু রঞ্জিত কাহাম কাহাম কক সাকা যে সরকার হাই হাই আব সাকাম নাইয়া বলে অপোজিশন লিডার বরং গানাং অনিমেষ দেববর্মা 1 আওয়ার আব খাইকা ভেরি গুড স্পিচ খুব কাহাম স্পিচ লিখা আমি তো ভিজিট খাইগা অরব जों যে ঘন্টা ঘন্টা जों আব দিশামানি তিনি ফাইনান্স মিনিস্টার বো 1 মিনিট কক সারানি বো মানে আব নাংজাম লিয়াবো প্রাইম মিনিস্টার এই সরি চিফ মিনিস্টার 10-12 মিনিট অরব অর্ধেক শাখা শুধু যশস্বী প্রাইম মিনিস্টার सबके साथ सबके विकास क्योंकि तुम्हाम नहीं बाजेट बट जस्ट एक ब्लाफ ত্রিপুরানি বরং ব্লাফ খানি अब संख्या मिले अब আচ্ছা ফাইনাল লোকসভা যে 2024 नि पार्लियामेंटारी इलेक्शन म ताबुक सीपीआईएम नो तामनि सपोर्ट खायना निकलायने हाँ सीपीआईएम नो हाचुं हाफांग करियमान बट सीपीआईएम पार्टी जे लुकुरमनि कगनो एप्रोप्रिएट फोरामति साव जोंनो जरा गामि दमनाय बरनि कपि साव जोंनो जे अनएम्प्लॉयड यूथ बरनि कपि साव जोंनो एडीसी बरनो ताइबो एम्पावरमेंट खायना उन्नति साव जोंनो अब तुय ब्लॉक डेपुटेशन खायो विधानसभा अभियान खाइयो जिनिपर आसुक सातक पितक खाइजाक तो तुइबो याकरि याचु जोंनो शुधु त्रिपुरा हाया होल कान्ट्रियो जे कृषक आंदोलन श्रमिक आंदोलन जोंनो खाइयो
ओंखाय मानो नाय काजे सुदु बके करे खावनाय या जे त्रिपुरा हास्तियो तिनि थांनाय जों 25 বছর आबोनि सिगाङो 10 বছর तंफ्रु तिनि कामिरावबो स्कुल सबो खलायखा हास्पाताल सबो खलायखा लामा सबो तिलांखा तुई सबो तिलांखा फेरां सबो तिलांखा नरक सुदु और फायै कुसा फुर माने अब जिगजाग खायनाय अब थाबाखान मोजागा যেমন আগরতলা হাস্তের গরম ফাঙ্কাই তিনি দুবার হিন্দি ব্রিজ হিন্দি এই মসাং মসাং বিল্ডিং হিন্দি সবক লেখা নট তমক লেখা তব হাজার হাজার এই যে ব্রক স্টেটমেন্ট লেখা মোর দেন 200 পিএইচডি স্কলার কিন্তু কলেজে টিচার করি এডিস এলাকায় স্কুলে টিচার করি সাউন্ড বক্স বাজাইছে अब सायरंनो बजागाम इ हायुंनि बजागाम तियो ओंखाय सिपिआइएम नो 25 বছর बिसिङाव अनेक राय बंखा लगे लगे मानलिया केबो केबो जलजाखाव जागो किन्तु तिनि तो वास्तव नु तंगले लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट नो जा खलाय कलांखा तिनि कताल खायतमो खलाय किछु करू हाय खलाय दङ ताबकनि पिरिनि सरायराव ड्राग गांजा फेंसिडिल आवबायनो सिनि यां जेनेरेशन ताबक तिनि डेमेज संतो यंखा ओमिनो लेफ्ट माने सिपिआइएम सुं जे त्रिपुरानि लुकरं थानियो असुबासु सानो जे चिनि मानथायनो चिनि सामुंनो ताइबो राखायनानै सुबानि मकलबायनि नुबै नों बिचार खायनो सर जुदि कोनो ऑब्जेक्शन करी इनके ता बुंनो कैसा कमेंट खाइजा निनी स्पीच नि अगेंस्ट तो सर नरक 25 বছর तंफ्रो जे इलीगल इमिग्रेशंस फायनाय बरकनो न करै जागा करी रकनो जे राधानगर नि गानाव कैसा नक टांगि रेखा त्रिपुरा सरनि बगै नर ग्रिदे रेखा हनै औ ताबुनो ओ ताखो जे कमेंट खायनाय आं बनो बरनदुइ नामसाल yes it is your right to react to my version आं बनो कोइनाय नों ब कामिनिं तो सैमानिया बरबो क्रुइ निनि कामियो निनि नंनि निनि बाबु निनि आमा बाबु निनि थागोनो नों सुंदि जे 25 years ago left front government kuri soni nini kami tuma tongan left front government faino nini kami school ngo mathango 25 years sekango nini pura kami yo khorok sasudoi chakri khanai tong tabo ma sai tong jodi left front government jodi rubber bagan khai kalangi an khai forest right jodi 1,25,000 বরং যদি আবার গই তিনি রাবার প্লান্টেশন খাইরিয়ান খাই ই বিজেপি গভর্নমেন্ট ফাই ও কদিন সেকাম যে আপনি এই মুঙ্গিয়া গামি ব্লক নি যে 30,000 বাই বুসা ফুলবানি খুরিনি বুসা ফুলবানি আম দিশং খাম কাজে ও তাকো ইয়েস আং ওয়েলকাম ব ফাইয়র সুংখা আং বনো বরংদি নাম सान किसा थाङो निन नंनि थागोनो सुंदि ठीक दङ जे আগরতলা ও কাইসা अंखा आमुतै ও मुंगिया कामी अंगिया किन्तु निनि बेसिक फान्डामेंटल जे एजुकेशन हेल्थ इंफ्रास्ट्राक्चर अब सब चेंखा आउनु सिकं तमदे सर बुफुर रगो नरक तो अवश्य न बाटाइलायनाय लोकसभा अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन निर्वाचन आगे सर बुफुर रगो ननि कैंडिडेट डिक्लेरेशन नि जों अब जे दिन अब खायनाय ए डिक्लेयर नाय ओ दिन न हायाखै बिनि उलनो दिन न जों डिक्लेयर खायनाय सिनि कैंडिडेट फाइनल एकदम फाइनल सर ताबुक तो भारत हा कतरनि पॉलिटिकल सिचुएशन सिनेरियो न नाय नाय खेंके सन तो अबनो नुगो इंडिया वर्सेस इंडिया यस आबनो नर बरमनि बिसिङो
ক্ষমতা এবা ফান্ন সুই কম্পারেটিভলি ডিসকাশনাव थांखांके सारसंनि ब्रिफिं बाहाय दंनाय सर হ্যাঁ চুপ তো ইন্ডিয়া যুগনি লগে তো বসে তমনি বাগু তাবো চিনি হস্তিও ভারত হা কতর চিনি কনস্টিটিউশন রায়দা আবনো প্রটেক্ট খাইনানি আবনো ইম্পর্টেন্ট কারণ এই বিজেপি ব্রতাম সাকা ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন ওয়ান ভোট তারপর তমু সাকা বড় ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিজেপি ni ইউনিফর্ম সিভিল কোড তামো নং শুধু হিন্দু মাংনাই হিন্দি মা সানাই হায়াকেনু ও হাও মাতং গিয়া তাই সিএএ আইন খাইয়ই তাবো হিনো ফার্স্ট জুলাই সেমি আবনো ইমপ্লিমেন্ট খাইয়ই লক্ষ লক্ষ বাংলা হানি পাকিস্তাননি হিন্দু রং তুবুনাই নিনি সাকনি হানি বরংনি বাগै নিনি অনসুমুং করে দং তাই গুবুন হানি বরং তুবুনানি সিন ত্রিপুরা হাও তাই জায়গা দङ কাজে ইন্ডিয়া ব্লক এবং ইন্ডিয়া ব্লক দিন ফাইরক সাল ফাইরক বড় আন্ডারস্ট্যান্ডিং তাইবো কারাকুম দङ উত্তর প্রদেশ দিল্লি গুজরাট গোয়া মহারাষ্ট্র সাউথ ইন্ডিয়ান স্টেট প্রগ और एडजस्टमेंट ओंखा ताई गुबुन रगबो इ तिनि खाना बिसिं एडजस्टमेंट ओंखायान काजै तिनि नरेंद्र मोदी बा बीजेपी आबोनो किरि जागैनो कतैरि होई ओ आसाम फांथुन त्रिपुरा फांथुन आमदै खाइ ताबो खूब गाहाम गाहाम कक्साल आसुमि बरक साइ सारते कैसा जों संग्रामनि संग नंगो विधानसभा अधिवेशनाव जिआरबिटिनि ककनट लांथानायाव बनो खरांथि सागा अरो खरबसा कमेन्ट्स रखासा माने ताबुकतो तिब्रा सारक जारा बांला मिडियाम पढ़ने बेसिक विशेष थायो बांला मिडियाम पढ़नाय ब्रोतो कमार हतो इंग्लिश संजा जाया बाथो इंग्लिश मिडियाम निनि जारा स्कुल काहाम हली क्रस निनि श्री कृष्ण मिशन बरो हाय बरो रमो साखरि माने दं आनी बाराबो जेहेतु बाहायनो देहरादून पढ़ी एमएससी खायखा नेरिसो अरुणाचल खाय बरनो माने थांबाय क्या किन्तु ताबुक जे गोरैसा बरो बांला मिडियाम रो पढ़नाय बरो मानिया बाहायके माने उलो बबन प्रश्न खायसा अब गवर्नमेंट तखांके लामा खायमन लामा चिउंनाय ताबनि गवर्नमेंट तो जे इंग्लिश मीडियम परिमान नाय ताई फाता थांनाय दिगनाय माननाय बरंनि बागैसो आनसगो अबसिमिया इजे जेआरबिटिओ आं कक्ति साखा वेस्ट बेंगलनि मालदा रानाघाटनि बरंनो साख्रि दियो ग्रुप सी माने केरानी एकेडि असिस्टेंट आमति बरंनो त्रिपुरा स्थियो आमति कोनोदिन अंगियाखो ओंखाय बरक तो त्रिपुरा स्थिनि सोरांनि बागै किन्तु मानसुमुं ग्रुइ ओंखाय तिनि आबोनां पयनायां जे आव सुनायनो निनि कामियो जे सुनाय ओ ताकुं न सन निनि कामियो खरकसुक एमप्लॉय दंनायनि ओ एमप्लॉय रक ब मलमानखा लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस आमलबैया कांग्रेस टिउजेस आवमानिया बीजेपी आलमाय बीजेपी अमलमानखा साबो ओ ताबुं समानि इंग्लिश मीडियम परिमान नाय अबरक मानो किन्तु बामफ्रन्टनि आमल তিনি रैसाबारी गंगानगर खानतलां मुंगिया कामी बिसिं बिसिंनि आवरकबो मानखा काजे आमते जखन गवर्नमेंट जों फाइनानो गवर्नमेंट जों तंखाय जों अनसुंनाय आबनो बाहायके खायमान ओके सर इलेक्शन तो उमसिनाय न आवताय कोरोना हो करिखा ताबो अजराबो ननि बखाखै त्रिपुरा हास्तेनो खबर भारत हा कटरनि लुकरकनि हाम ग्रायनो नासिगै बरनो वानसुगै नरनि बखाखै बहु गाहाय कैसे स्पेशल मेसेज दं आंनि स्पेशल मेसेज दंखा इजे ताबुनि डेभलपमेन्ट दं अब कैसे डेभलपमेन्ट दंखा दिनै थर्ड year fourth March दिल्ली साइन अंखा एकॉर्ड ताबुक तिनी डेभलपमेंट अंखा जे
थांनाय चंमारियो हम देख के लेंगे, बीजेपी हमको खरीद नहीं पाएंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तब आमती सलाय तो मेरा वो तब बक्सा थांगे खतलाई नहीं इनके अब सराय खाई वही अब पानी का पानी दूध का दूध अब सिंगानी बाबू सुजोग उनका काजे आमती जगह नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन बा अब ने उलावो है केवल थानिय जों जबरदस्ती खाई बाई फानबाय नाय मानिया तबे बीजेपी हास्तेय बीजेपी हाबांनि मल कोनो फ्री एंड फेयर इलेक्शन गया ये थांनाय बाय इलेक्शन अंका ए बक्सनगर बाय धनपुर नुखासो और आपने सिगाङो जे अब बलदुआली बाय इलेक्शन नुखा डॉक्टर मानिक साहब भाई के रिगिं खाई अब खलायके सरकार दं तो रिगिं खायना नांगौ भाइया खायबरो किफिल माननाय अब करी काजे ओ जागाओ जे त्रिपुरा हास्तिनि बरंनो आं कयनाय फायदि फाइनाय चौमारी विधानसभा ए लोकसभा फ्री एंड फेयर इलेक्शन जानी जानी खामजांमुं पार्टी जानी जानी जेन साजानाय कैंडिडेट बजदे भोट मानते कारण डेमोक्रेसी गणतंत्र যদি করি খায় তোমার নাই তাই যে তিনি जों বিজেপিनि कबो खोनाखा ताइ गुबुननि कबो खोनाखा थांनाय 50 yearsनि डेभेलपमेन्ट न किसा नाय हे साखा बक्सा बर 25 বছর তোমা खलायखा हे गुबैनो তোমা खलायखा 25 বছর आइसिक दि किसा आंबो हिनो 25 বছর তোমা खलायखा गाहाम खाय नायदि रिसार्च खायदि खायि बुसियै फ्यूचरनि बागै नों नि रायरिति दैट इज माय अपील एबं आं खा खलायो केवो जदि गुबै मकलबाय बिसिं थाङै पुइलानि सिमि नों साजा गैया आबं खाम गैया नों सामुंबाय एनालिसिस खायै थांनाय पास 30 years मांखा अब 30 years सिगाङो तिब्रा तमा तमनि तै बुस्कांनि 30 years तुमां मननाय बनो मनसुगै नों आबखलाय बेलेखना हामबाय दोनथ'नो हेलौ